तो पिला माने आमर आउ नुआ वीडियो रे समस्त को स्वागत। आज पढ़ा षष्ठ श्रेणी विज्ञान एकादश अध्याय गति ताहार आलोचना सरी जाइए। आज ताहार प्रश्न उत्तर गुड़ी करेंगे पिला माने समय विलंब न करी आरंभ करिया पिला माने यार प्रश्न उत्तर गुड़िक देख। एक नंबर कौन कहूँ आम देखा। एक नंबर कहूँ तले दि जाइथिबा वाक्य गुड़िक अनुध्यान कर एवं भूल थिले ठीक करी खातार लेख। एक नंबर क कहूँ समय सह दूरत्वर परिवर्तन को गति कह जाए। आम पढ़ीचे पिला माने समय सह दूरत्वर परिवर्तन को नुहे समय सह वस्तुर बा ताहार अंश गुड़िकर परिवर्तन को आम कौन गति कही था। तो आम लिखा समय सह वस्तु और तार अंशर परिवर्तन गति कहती। ठीक है पिला माने देख ए आगे कौन दिशी देखा। सेमती ख नंबर कहूँ गोटे गतिशील स्कूटर चकर गति केवल सरल रैखिक गति अटे। यह ठीक अच्छे पिला माने। तापरे ग नंबर देखा। ग नंबर कहूँ तुमे गोटे ट्रेन रो प्रथम डबारे बसीछ और तुमर बंधु ट्रेन रो शेष डबारे बसीछंती तेणु तुम बंधु तुमर पाई गतिशील अटंती। एटा ठीक कि नहीं पिला माने। एटा भूल पिला माने कौन पाई ट्रेन टी गति करुची किंतु आमे गति करूना से आमे कौन हबा आम पाई ताहा गतिशील नुहंती से स्थिर अटंती। तापर आग को देखिबा पिला माने एटा तुम लिखि पारिबो कारण ट्रेन गति करुची आमे गति करूने पिला माने ट्रेन गति करुची से ट्रेन गतिशील हम आमे नुह। सेमती लिखा घ नंबर तुम पाई सूर्य गतिशील अटंती। हाँ आम गोटे जगार थिले मध्य किछि थरी गले मध्य कौन करुची सूर्य गति करुची से आम सूर्य को गतिशील बोली कहि परिबा। सेमती म नंबर अग्नि संयोग करिबा बेले चक्री बाण केवल वृत्तीय गति करे। एटा भी ठीक अच्छे पिला माने। एबे देखो 2 नंबर टी कौन देखिबा। 2 नंबर कहूँ साइकेल टी गतिशील थिला बेले सेथिरे की प्रकार गति देखा जाए। एबे आमे पढ़ी के आसी पिला माने जो माने से वीडियो देखि ना ताको मु रेकमेंड करिवि से वीडियो देखि कि आस। जदि से वीडियो देखि देबो हमर आलोचना वीडियो टी हमर प्लेलिस्ट अछि से वीडियो जे देखि देबो ताको कोनो सी डाउट रहइबो नै निजे निजे मध्ये एहा लिखि पारिबो पिला माने। ठीक अछि फेर भी हम देखिबा। देखो साइकेल टी गतिशील थिला बेले 2 प्रकार गति देखा जाए। गोटे हला सरल रैखिक गति। सरल रैखिक केमती जेमती कि चक गुड़िक एमती आगरे गोटे सरल रेखा रे गति करि थाए। हैंडल सीट फ्रेम ये सब सरल रेखा आग को गति करि थाए से एटा गोटे सरल रैखिक गति देखा जाए। आ गोटे घूर्णन गति बा वृत्तीय गति बोली आमे कहबा। साइकेल रो चका गुड़िक एमती ताहार अक्षर हे से घूरी थाए ताहाको आमे घूर्णन गति बा वृत्तीय गति बोली कहबा पिला माने। एथिरे 2 प्रकार गति देखा जाए घूर्णन गति और सरल रैखिक गति। ठीक अछि 3 नंबर कौन कहूँ देखिबा पिला माने वृत्तीय गति और आवर्ती गति मध्य थिबा सामंजस्य एवं पार्थक्य लेख। प्रत्येक गति पाई 2टी उदाहरण मध्य दियो। ठीक अच्छे देखिबा पिला माने सामंजस्य आम जानिचे 2टी गतिर पुनरावृत्तिशील अटे से फेर थरे से गति रे आउ थरे होता है किसी समय मध्य से पुनरावृत्ति होता है फिर बारंबार बारंबार रिपीट होता है से कथा कहूँ पिला ना यहाँ हूँ तार
କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଟେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ପରେ ଗତି ପୁଣି ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ପୁନରାବୃତ୍ତିଶୀଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଥିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭାବିପାରୁଥିବ। ବୃତ୍ତୀୟ ଗତିର ବସ୍ତୁ ବୃତ୍ତାକାରରେ ଘୁରେ, ଏମିତି ବୃତ୍ତାକାରରେ ଘୁରେ, କିନ୍ତୁ ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତିର ବସ୍ତୁ ତା'ର ଅକ୍ଷ ପାଠରେ ଘୁରେ ପିଲାମାନେ। ଏମିତି ଘୁରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାପରେ ସେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଘୁରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଥାଏ, ତା ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଘୁରେ। ତ ଏମିତି ଘୁରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନିଜେ ଚାରି ଏମିତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ ଗୋଲ ଘୁରିଥାଏ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଘୁରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏହାକୁ ଆମେ ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତି ବୋଲି କହିବା ପିଲାମାନେ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦେବା। ବୃତ୍ତୀୟ ଗତିର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେବ? ପଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକ ଘୁରିବ ଏମିତି ବୃତ୍ତରେ, ଗାଡ଼ିର ଚକା ଘୁରିବ, ସେଇଟା ବି ଏସବୁ କ'ଣ ବୃତ୍ତୀୟ ଗତି। ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତି ଦୋଳନ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଘୁରିବା। ଗୋଟେ ଦୋଳି ଥାଏ ଏମିତି ପିଲାମାନେ, ତା'ର ଏମିତି ଚାରିପଟେ ଘୁରିଥାଏ, ସେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଘୁରିଥାଏ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ଘୁରିଥାଏ। ବଂଶୀ କିମ୍ବା ଗିଟାର ସୂତା କମ୍ପନ ହେବା, ଏମିତି ସୂତା ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ସେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତାହାକୁ ଆମେ ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତିର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଓ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବ। ତୁମକୁ ଏତେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଯଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଏମିତି ଆଉ ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ, ପଢ଼ିକି ଆସିଛେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ସ୍ଥିର ଥାଇ ଲାଲ, ହଳଦିଆ ଓ ସବୁଜ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଏବଂ ପଦଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାରୁ ରୋକେ। ଯେମିତି ଆମେ ଲାଲ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ରୋକିଯାଉ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ତାହା ହଳଦିଆ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବା ଚାଲିପାରିବା ବୋଲି ଆମେ ସଜାଗ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ ବା ସବୁଜ ଚିହ୍ନ ଯଦି ସିଗ୍ନାଲରେ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଲା କରିପାରିବା ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଏ ପାଖ ସେ ପାଖକୁ ପାର ହୋଇପାରିବା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ତାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାଉ ପିଲାମାନେ। ତ ଏସବୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯିଏକି ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେମିତି ଆମେ 5 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ ଭିତରେ ବସିଥିବା ବେଳେ କ ନମ୍ବର କହୁଛି ବସ୍ଟି ତୁମ ପାଇଁ ଗତିଶୀଳ କି ନା? ଆମେ ସ୍ଥିର ଅଛୁ ପିଲାମାନେ, ଖାଲି ବସ୍ଟି ଆଗକୁ ଗତି କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗତିଶୀଳ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବସ୍ ଭିତରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ ଏକା ଗତିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗତିରେ ନାହୁଁ ପିଲାମାନେ। କାରଣରେ ବସ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ହେଲା ଗତିଶୀଳ। ଜାଣିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ସେମିତି ସେ ବସ୍ରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛ ତୁମ ପାଇଁ ଗତିଶୀଳ କି ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲେ। ହଁ, କାହିଁକି ନା ରାସ୍ତାରେ ଗତି କଲାବେଳେ ଆମ ସହିତ ବସ୍ ବି ଗତି କରୁଛି, ତା ସହିତ ବସ୍ର ଆକାରରେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ରେ ବସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଗତିଶୀଳ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ସେମିତି 6 ନମ୍ବର କରିବା। 6 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଉପାୟରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତକୁ ତୁମ ପାଇଁ ଗତିଶୀଳ କରିଦେଇପାରିବ? ଲେଖ। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପର୍ବତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ନାହିଁ? ପର୍ବତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ହଟାଇ କିମ୍ବା ଗତି କରାଇବା ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପର୍ବତକୁ ହଟାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା? ଗତିରେ ଥିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଗତିରେ ଥିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଗାଡ଼ିରେ, ବାଇକ୍ରେ, ବସ୍ରେ ଓ ଯେକୌଣସି ଯାନରେ ଯେମିତିକି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ, ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପର୍ବତକୁ ଗତି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପର୍ବତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗତିଶୀଳ ହେବା ପିଲାମାନେ। ତେବେ ପର୍ବତ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପରି ଲାଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତି କରୁଥିବା ପରି ଲାଗିବ। ପର୍ବତ ଏଇଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ତା ତଳ ଦେଇ ହେଉ କି ଉପର ଦେଇ ହେଉ
हेलिकॉप्टर जानवाहन हो कि बाइक द्वारा हो तुम जदि गति करिवो ताले से तुम पाखक आसुथिला परी लागिवो से अवस्था रे ही तुम ता अनुसार गतिशील हो पारिबो पिला माने। ठीक अछि तुम चलिले मध्य पर्वत चलला भली लागे सेथिपाई कोन आमे एई अवस्था रे गतिशील हो पारिबा पर्वत ठारू पिला माने। ठीक अछि आउ को देखियो पिला माने आउरी कोन अछि एबे आमे देखिबा 7 नंबर कोन कहूची पिला माने देखो उदाहरण देखी सारणीटी पूरण कर जेमती कि गतिशील वस्तु गुड़िक देछि ओ क्यों प्रकार गति देखा जाउची ताहा देछि आमे ताहाकू पूरण करियो पिला माने। देखो मु केमती करूची देखि देखि तमे लेखो घंटा कंटा घुरीबा घंटा कंटा केमती घुरिता पिला माने घंटा कंटा देखिथिबो एमती गोल 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 घुरिताय ताहाकू आमे कोन कहबा दोलन गति बोली कहबा पिला माने। कोन लिखिबा दोलन गति। ठीक अछि बुझी परला पिला माने। सेमती सेकंड रे देछि मोटरसाइकिल रो चक गड़ीबा मोटरसाइकिल चक केमती गड़ीथा पिला माने मोटरसाइकिल चक आगो को एमती गड़ीथा पिला माने सेति पे हमें ताहा कोन लिखिबा सरल रैखिक गति बोली लिखिबा। चक आगो को जेमती गड़ी थाए ताहाकू हमें सरल रैखिक गति कहिथा पिला माने से जदि निजे निजे एमती बोलिबो ताहाले ताहा दोलन वा वृत्तीय गति हबो पिला माने। तापर देखो आगरे कोन देश देखिबा सिलाई मशीन रे छुंची रे गति केमती हेते पिला माने तम जानिथिबो एंती ऊपर तल हेते ता माने एटा मध्ये कोन हबो सरल रैखिक गति हबो पिला माने से जोठी रे अछि सेठरी हे सरल रेखा रे गति करूची पिला ऊपर तल होउची या मध्ये सरल रैखिक गति हबो। हाथ पंखा घुराइबा की प्रकार गति हबो पिला माने हम पढ़ी के आछे बे मन पका पिला माने हाथ पंखा घुराइबार गति हबो वृत्तीय गति से गोटे वृत्त आकार रे गति करि थाए पिला माने सेति पय एटा वृत्तीय गति हबो। देखो पिला माने लिखुची वृत्तीय गति लिखिबो पिला माने। सेमती नटु घुरीबा की प्रकार गति पिला माने एटा गोटे आवर्ती गति हबो। आवर्ती गति किपरि हबो पिला माने जानिछ कि नहीं नटु एमती गोल गोल घुरीबा संगे संगे से निजे मध्य एमती घुरी थाए ता माने निजे अक्षर घुरीबा सहित सहित से निजे मध्य घुरी थाए गोटे अक्षर घुरीबा सहित से निजे मध्य घुरी थाए सेति पय एटा आवर्ती गति हबो पिला माने। ठीक अछि पिला माने आशा करूछि हमर एई अभ्यास कार्य टी बुझी हेतिबो पिला माने हमर जदि वीडियो भल लागुथिबो भल रे बुझी पारुथिबो ताहले हमर सहित जदि जोड़ी रहबा को चाहूचो ताहले कोन करिवो हमर YouTube चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब करके रखिवो। हमर वीडियो भल लागुथिला हम वीडियो रे गोटे लाइक करिवो संग मानक सहित शेयर करिवो। ठीक अछि पिला माने देखा हबा परवर्ती वीडियो रे।